हेलो फ्रेंड्स नमस्कार मु राजू आपण देखुछंती एमआर न्यूज ओडिशा को। आज सेप्टेम्बर 23 तारिख चलतु जानिनेबा आज दिनर समस्त टॉप न्यूज अपडेट विषय रे। देश विदेश ठू आरंभ करी ओडिशार समस्त गुरुत्वपूर्ण खबर जानिपारिबे। एथिपाई आपणଙ୍କୁ अनुरोध वीडियो को शेष जाए देखंतु एवं चैनल रे प्रथम थर पई विजिट करुतिले लाइक करंतु शेयर करंतु सब्सक्राइब करी पाखरे आसुतिबा बेल आइकन को दबाई ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करी रखंतु जहाद्वारा आज दिनर समस्त गुरुत्वपूर्ण खबर आम चैनल माध्यम सर्वप्रथमे पाइपारे। चलतु डेरी नकरी खबर उपरे नजर पकेबा। भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षर आउ एक गुरुत्वपूर्ण खबर सामना आसी। पश्चिम केन्द्रीय बंगोपसागर में घूर्णिबलय सृष्टि होगा नहीं यह आसंता 24 तारिख सुधा लघुचापर रूप नेबार संभावना रही। एहारी प्रभाव में राज्य में वर्षार परिमाण बढ़िबा सह एने आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षर येलो वार्निंग जारी कर आसंता 24 घंटे बिजुली सह गड़गड़ीर संभावना रही जनापड़ी। विशेषकर दक्षिण उत्तर उपकूल और उत्तर अभ्यंतरीण जिला गोटे किंबा दुईटी स्थान में प्रबल अति प्रबल वर्षा होबार संभावना रही। जिलागुड़िक है पुरी, खोर्धा, नयागढ़, गंजाम, गजपति, मालकानगिरी, कोरापुट, रायगड़ा, कंधमाल, कटक, जगतसिंहपुर और केन्द्रापड़ा प्रबल अति प्रबल वर्षा होबार संभावना रही। 17टी जिला को आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षर येलो वार्निंग जारी कर जाइतिबा बेले बिजुली सह गड़गड़ी होबार संभावना रही जनापड़ी। जिलागुड़िक है बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, केन्द्रापड़ा, कटक, जगतसिंहपुर, पुरी, खोर्धा, नयागढ़, गंजाम, गजपति, कोरापुट, मालकानगिरी, रायगड़ा, मयूरभंज, ढेंकानाल और केहुंझर रे प्रबल अति प्रबल वर्षा सह गड़गड़ी होबार संभावना रही जनापड़ी। एभली स्थिति आसंता 24 तारिख जाए देखा मिल। आसंता 23 रु दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु पेरुतिबा नहीं पाणीपाग विशेषज्ञ संजीव द्विवेदी गणमाध्यम को सूचना देइचंती बोली खबर मिली। परवर्ती खबर पशुपालन पर सरकार दौरान 50 लाख पर्यंत सब्सिडी। पशुपालन पर सरकार विभिन्न प्रकार प्रोत्साहन दौरान एथिपाई सरकार जातीय पशु संपद मिशन योजना आरंभ करिसेंती बोली जनापड़ी। एही योजना अधीन रे कृषक मानक जातीय पशुपालन मिशन माध्यम रे पशुपालन पर सहायता एवं सब्सिडी प्रदान करिवे बोली जनापड़ी। एहार उद्देश्य रे कृषक मानक पशुपालन सहित जोड़िबा एवं सेमानकर आय वृद्धि करिबा। एही योजना माध्यम रे कृषकक आय द्विगुणित करने को सरकार लक्ष्य रखिछंती बोली सूचना मिली। एहा सहित पशुपालन क्षेत्र में रोजगार सुजोग सृष्टि करिबारे मध्य एही योजना एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करिछि बोली जनापड़ी। पशुपालक 1 कोटी टंका ऋण नहीं मेंढा, शेली पालिबा एवं अन्यान्य पशुपालन यूनिट स्थापन करिपारिबे। उदाहरण स्वरूप जदि जड़े कृषक 100 मेंढा, छेली एवं एक फार्म प्रतिष्ठा करती तेबे से 20 लाख टंका प्रकल्प 50% सब्सिडी अर्थात 10 लाख टंका पाइपारे बोली खबर मिली। परवर्ती खबर सुभद्रा योजना को नहीं आसिला आउ एक बड़ खबर। सुभद्रा योजना को नहीं एबे भी लगी रही द्वंद्व। किछि महिलांक अकाउंट को टंका आसुतिबा बेले किछि महिलांक अकाउंट को एपर्यंत टंका आसी नाही बोली जनापड़ी। सबुठु बड़ कथा होछि प्रथमे आवेदन करितिबा महिलांक अकाउंट को सुभद्रा टंका आसी नतिबा बेले परे रजिस्ट्रेशन करितिबा महिला को सुभद्रा टंका आसीछि बोली जनापड़ी। सेप्टेम्बर 17 तारिख पूर्व जनसेवा केन्द्र रे अप्लाई करिबा परे हिताधिकारी को एक रसीद प्रदान करा जाइतिबा बेले जा आधार रे सेमानक रजिस्ट्रेशन सफल होइछि बोली स्पष्ट जनापड़ी। किंतु 17 तारिख रे सेमानक पाखरे टंका आसी नतिला तेबे सेमाने द्वितीय रजिस्ट्रेशन करिबा जरूरी कि नाही एबे महिलांक पाखरे द्वंद्व लगी रही बोली जनापड़ी। मिलिथिबा सूचना अनुसार सेमानक द्वितीय थर पंजीकरण करिबा आवश्यकता नाही। सेमाने एप्लिकेशन सरकार अवधि अच्छी बोली जनापड़ी। तेणु द्वितीय थर रजिस्ट्रेशन कले कौनसी फायदा हेब नाही। अधिक सूचना पाई हिताधिकारी माने सरकारक द्वारा जारी होइतिबा ऑनलाइन सुभद्रा पोर्टल रे परिदर्शन करिपारिबे। जरूरी साइट रे आपणक फॉर्म स्थित बाबद रे विशेष तथ्य उल्लेख करा जाइछि बोली खबर मिली। परवर्ती खबर आयकर विभाग पक्षर पुणी थे विवादर विश्वास 2.0 स्कीम आरंभ होइतिबा बेले अक्टोबर 1 तारिख यह योजना शुभारंभ होली जनापड़ी। यह स्कीम अधीन रे पुराना आयकर विवादर समाधान करने क्षेत्र में उल्लेखनीय रियायती मिलिबो बोली कहिसंती। आयकर विभाग रे अधीन रे आवेदनर
समाधान ପାଇଁ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ତାଙ୍କ ବଜେଟ୍ ଅଭିଭାଷଣରେ ବିବାଦରୁ ବିଶ୍ୱାସ 2.0 ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ତାଙ୍କ ବଜେଟ୍ ଅଭିଭାଷଣରେ ବିବାଦରୁ ବିଶ୍ୱାସ 2.0 ଯୋଜନା ଅଣାଯିବା ସମ୍ପର୍କରେ ଘୋଷଣା କରିଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଆୟକର ବିଭାଗ ଶନିବାର ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ ବିବାଦରୁ ବିଶ୍ୱାସ 2.0 ସ୍କିମ୍ର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି ହୋଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦେଶରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଲାଗୁ ହୋଇପାରେ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ ମିଶନ। ଏନେଇ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଅଷ୍ଟମ ବେତନ ମିଶନ ଲାଗୁ ହେବାକୁ ନେଇ ଦେଶର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ନୂଆ ସରକାର ଆସିବା ପରେ ସଂସଦରେ ଆଗତ ହୋଇସାରିଛି। ପ୍ରଥମ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ। ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ତୃତୀୟ ପାଳିର ପ୍ରଥମ ବଜେଟ୍ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ବଜେଟ୍ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ ମିଶନ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ତୃତୀୟ ପାଳିର ପ୍ରଥମ ବଜେଟ୍ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ ମିଶନ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଲାଭଜନକ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରଦାନ ଏବଂ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀର ମୂଲ୍ୟ ଅସ୍ଥିରତା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅନ୍ନଦାତା ଆୟ ସଂରକ୍ଷଣ ଅଭିଯାନ ଯୋଜନାକୁ ଜାରି ରଖିବା ପାଇଁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। 2025-26 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଞ୍ଚଦଶ ଅର୍ଥ ଆୟୋଗର ଅବଧିରେ ମୋଟ 35 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। କୃଷକ ଏବଂ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ଦକ୍ଷତା ସହ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଶାରେ ମୂଲ୍ୟ ଆୟୋଗ ଯୋଜନା ଏବଂ ମୂଲ୍ୟ ସ୍ଥିରତା ପାଣ୍ଠି ଯୋଜନାକୁ ଏକତ୍ର ସାମିଲ କରିବେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବରଦପୁର ଘଟଣା ସାରା ଦେଶରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ପୁଲିସ ବିଭାଗ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଗାନ୍ଧୀବାଦୀ ନେତ୍ରୀ ଉତ୍କଳ ଗାନ୍ଧୀ ସ୍ମାରକ ନିଧି ସଭାନେତ୍ରୀ ତଥା ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ଝିଅ କ୍ରିଷ୍ଣା ମହାନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ରାତିରେ ରାଜଧାନୀରେ ଝିଅମାନେ କାହିଁକି ବୁଲି ପାରିବେ ନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ ପଚାରିଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। କ୍ରିଷ୍ଣା ତାଙ୍କ ଚିଠିରେ ଲେଖି ଜଣାଇଛନ୍ତି, ପ୍ରତି ପୋଲିସର ବର୍ବର ଆଚରଣ ଦେଖି ସେ ଦଗ୍ଧ ହୋଇଯାଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ନ ଆସିବାରୁ କଙ୍ଗାରୁକୋଟରେ ଜଣେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ମହିଳାଙ୍କୁ ଗଛରେ ବାନ୍ଧି ମାଡ଼ ମାରିବା ଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସମେତ ପୁରା ରାଜ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଶିଲାଙ୍ଗ ଥାନା ଆଣ୍ଟୁଳି ପଞ୍ଚାୟତ ମହାପଦା ଗ୍ରାମରେ ଏଭଳି ଅମାନବୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପଞ୍ଚାୟତରେ କିଛି ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରର କର୍ମୀ ଉର୍ମିଳା ସାହୁଙ୍କୁ ଏକ ଗଛରେ ବାନ୍ଧି ନିସ୍ତୁକ ମାଡ଼ ମାରିଛନ୍ତି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଖବର ପାଇ ଶିଲାଙ୍ଗ ଥାନା ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଏହି ବର୍ବରତାର ସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଥିଲେ ହିଁ ମହିଳାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଘଟଣାସ୍ଥଳ ଛାଡ଼ି ପଳାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଉର୍ମିଳାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର କରି ବସ୍ତା ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଅବସ୍ଥା ଉଦ୍ବେଗଜନକ ରହିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଉର୍ମିଳା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସା ଅଧୀନରେ ରହିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆସନ୍ତା 27 ତାରିଖରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମ୍ମିଳନୀ ହେବ। ରାଜ୍ୟରେ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବାର ପ୍ରାୟ 3.5 ମାସ ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ସରକାର ନିଜର ପ୍ରଥମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମ୍ମିଳନୀ ଡାକିଛନ୍ତି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସରକାରକୁ ଆସିବା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନେ ଭେଟିବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ରାଜ୍ୟ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଓ ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବ ମନୋଜ କୁମାର ମହାନ୍ତି ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ବିଭାଗୀୟ ସଚିବମାନଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ଆସନ୍ତା 27 ତାରିଖରେ ଲୋକସଭା ଭବନର କନଭେନସନ ସେଣ୍ଟରରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯେଉଁ ସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସ୍ଥାନ ପାଇବ ଓ ଏଜେଣ୍ଡା କ'ଣ ରହିବ ତାହା ପରିବର୍ତ୍ତିତ ସମୟରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କେନ୍ଦୁଝର ଗସ୍ତର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ମେଗା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମେଳାର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଉଦ୍ୟମରେ କେନ୍ଦୁଝରଠାରେ
जिला सदर महकुमाटारे डाक्तरखाना धरणीधर नायक मेडिकल कॉलेज और एससीबी मेडिकल कॉलेज मिलित अनुकूल्य एही मेला आयोजन करा जायछि बोली सूचना मिली। एतिरे 3टी मेडिकल कॉलेज भिन्न भिन्न विभागर बहु विशेषज्ञ डाक्तर जोगदे रोगी मानू निःशुल्क चिकित्सा देइचंती बोली जଣାपड़ी। एही कार्यक्रम रे चक्षु चिकित्सा शिविर, स्वास्थ्य सेवा शिविर एवं सामाजिक सशक्तिकरण शिविर आयोजन करा जायछि बोली खबर मिली। परवर्ती खबर आज पकरीपुट स्थित मिशन शक्ति भवन परिसर रे मान्यवर उपमुख्यमंत्री तथा महिला और शिशु विकास मिशन शक्ति और पर्यटन मंत्री प्रभाती परिड़ा मिशन शक्ति विभागर कॉल सेंटर और ऑडिटोरियम उद्घाटन करिसेंती बोली जଣାपड़ी। 7 कोटी 59 लाख व्यय निर्मित 400 आसन विशिष्ट यही ऑडिटोरियम यूडक द्वारा निर्माण करा जायछि बोली जଣାपड़ी। स्वयं सहायक गोष्ठी मानकर प्रशिक्षण एवं दक्षता विकास कार्यक्रम सह विभिन्न बैठक कर्मशाला संस्कृति कार्यक्रम पुरस्कार वितरण एसएचजी उत्पादर लोकार्पण आज समाहार पाई यह एक बृहत भित्तिभूमि जोगैब बोली जଣାपड़ी। यह एसएचजी एवं सेमानक महासंघ को निमंते अत्यंत लाभकारी हेबा सहित ओडिशार महिला संगठन गुड़िकर वितरण विकास एवं सशक्तिकरण एक मुख्य भित्तिभूमि ग्रहण करियो बोली खबर मिली। परवर्ती खबर जम्मू काश्मीर रे प्रथम पर्याय निर्वाचन शेष होइतिबा बेले एहारी भितरे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू जाई प्रतिश्रुति वर्षा करिसेंती बोली जଣାपड़ी। एक रैली को संबोधित करने समय से मुस्लिम कार्ड केली प्रति परिवार को मागणा गैस सिलिंडर प्रदान कराजिबार घोषणा करिसेंती बोली सूचना मिली। एक साधारण सभा को संबोधित करने समय रे अमित शाह कहते जम्मू काश्मीर रे अब्दुल्ला मुफेत एवं नेहरू गांधी परिवार 90 दशकरू वर्तमान पर्यंत आतंकवाद विस्तार करिसेंती बोली कहते। केवल नरेंद्र मोदी नेतृत्व में बीजेपी सरकार काश्मीर आतंकवाद समाप्त हो जाइछि बोली जଣାपड़ी। एठाकार युवक मानक हाथ पत्थर बदल लैपटॉप धराई दे। नमस्कार आज खबर को हेटी रखा ब्यूरो रिपोर्ट एमआर न्यूज ओडिशा।